guys, welcome back to new unboxing. Today we are opening Temple Forces booster pack. Oh my god! The big hits. Yes, the big hits. Any illustration? Now it's time for some epic music. En dan één naar de front. Yes, Wie nu? I was born to see this happen. And it's I don't care. Deze. Zo. Was toch niet waar. Man, de rapper dash. Ja, de boten. De muts. Oh, Nog meer weer de beurtklok? Niet? Maar wat krijg je? Volle redelijkheid. Dat is minder punten.